प्रिय श्रोता मंडली आज पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर में आपण मानक अनेक अनेक शुभकामना। हाथ देखलु अंकलू Don't. हाँ. Don't. Wait. अरे दो Don't. हाँ. दे हजार ने. दा. Sorry. रागुच तो भाई परे. और. ने. तो पाई. खोलिक देखता भीतर कौन सी. टीटी भल लागला. बहुत सुंदर गेला हाँ भल लागला तो. फोन करू बाय बाय। हेलो तू कौन तो भाई सहित कथा नहीं रही पारिबु। हाँ रहीपारि भल हम तू जदि मत फोन न करू। भौणी लो भौणी मो सुना भौणी कथा तू न हेले बंची मु पारुनी। भौणी लो भौणी मो सुना भौणी कथा तू न हेले बंची मु पारुनी। छातीरू उठुछि कह आखिरु झरुछि लुह छातीरू उठुछि कह आखिरु झरुछि लुह आउ मु सही पारुनी सुना भौणी आउ मु सही पारुनी। दिन थिला दिने थिलु तू निजर केमिति तू कह हेलु सात पर। संपर्कर सूता देलु तू छिंडेई तो भाई ठु केमिति गलु तू दूरे। केउ भूल थिला मोर पचारुछि बारंबार केउ भूल थिला मोर पचारुछि बारंबार उत्तर मु खोजी पाउनी सुना भौणी उत्तर मु खोजी पाउनी। मो पे किछि आन ना मु जीबी परा मो टाइम हे गेलानी। अंकल
ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ନିଜଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲି ତତେ, କେମିତି କହ ତୁ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ମତେ। ହଁ ତ ସ୍ନେହ ସରଧାରେ କରିଛୁ ତୁରୁଣି, ରାଗ ଛାଡ଼ି କଥା କହ ମଗେଲା ଭଉଣୀ। ଦିଦି ଦିଦି, ଆରେ ଶାଗ ତୋଳୁଛୁ ନା କଣ? ମୁଁ ବି ତତେ ଶାଗ ତୋଳି। ଦିଦି ବିତିଲାଣି କେତେ ଦିନ କାହିଁ କରୁ ଅଭିମାନ, ବିତିଲାଣି କେତେ ଦିନ କାହିଁ କରୁ ଅଭିମାନ। ମୁଁ କି ତୋର ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ କି ତୋର ମନେ ପଡୁନି ସୁନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ କି ତୋର ମନେ ପଡୁନି। ଭଉଣୀ लो ଭଉଣୀ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, କଥା ତୁ ନ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ପାରୁନି। ଭଉଣୀ लो ଭଉଣୀ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, କଥା ତୁ ନ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ପାରୁନି। ଭଲ ହବ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଫୋନ ନ କରୁ। ଛାତିରୁ ଉଠୁଛି କହ, ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ଛାତିରୁ ଉଠୁଛି କହ, ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ। ଆଉ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ସୁନା ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। कौन खिलाए?